Hi guys! Welcome back to my YouTube channel. So for today's video, tuturo ko sa inyo kung paano nga ba mag-deactivate or mag-delete ng Facebook account. So let's do it. So ang first step, pumunta lang tayo ng Facebook and then pindutin natin yung 3 lines sa taas and then hanapin natin yung settings. And then kapag nandito na tayo sa settings, so pindutin natin tong see more in account center and then scroll down. And then makikita nyo tong personal details. So, pindutin nyo yun. And then makikita nyo tong account ownership and control. So, pindutin nyo lang yan. And then dito makikita natin tong deactivation or deletion. So, pindutin nyo lang yan. And then dito, pindutin nyo yung Facebook account nyo. And then dito, pwede na kayong mamili kung i-deactivate nyo or i-delete nyo yung account nyo. So, piliin nyo lang dyan. And then kapag nakapili na kayo, so pindutin nyo lang yung continue. So dito, pag gusto nyo i-deactivate, so ilalagay nyo lang yung password nyo. And then kapag gusto nyo namang i-delete, so pipili kayo dito kung ano bang problem, kung bakit nyo i-delete yung Facebook nyo. So, ayan. Madami kayong choices dito. So pag nakapili na kayo, so i-continue nyo lang. And then dito, continue ulit. And then ayan, dito, scroll down nyo lang yan. And then, i-continue nyo lang ulit. And then, dito, ilalagay nyo na yung password nyo. So, pag nilagay nyo na yung password nyo, so, i-continue nyo lang at automatic na madedelete na yung Facebook nyo. So, ganun lang naman kadali mag-delete or mag-deactivate ng Facebook account. So, ayun lang. Bye!